Okay, good afternoon sa lahat. So, yan. So, ito na naman yung isang for finish natin. So, DS17W, si naka full body kit din. Yan. So, maganda pala tingnan pag naka full body kit. So, magpa-final color ngayon kasi naka final check up naman. So, magpa-final color na si Saysay. So, Bumblebee pa rin. Same color ng unit natin na si Bumblebee nung nakaraan. Nung na-release last year. So, yan. So, ito yung inunang trabaho talaga na medyo matagal. Yan. Yan, yung nakabadikit ko siya. Ayos. Yung grooving dito okay na. So, okay na ito. Yan. So, ipa-final color na ito ngayon. Nagbe-base color pa kasi mayroon pa mga checking, ganito. So, check na. So, ito pala, modified spoiler. Bali, concept pa rin sa original DS17W. So, ito, check na. Yan. So, dito, okay na. Napa-final check naman. And then, yung electrical wirings, na-arrange na natin. Yan, arrange na yung mga wirings. Yan, balot na. Yung engine, madumi pa. Nilinisan yan pag mapinish na lahat. So, panghuli na yan. Naka-fill PMS na pala itong engine. So, mas better kasi marumi para hindi maka-penetrate yung dusting. So, actually, tatabunan ito. Yes, mali-laser yan. Pag tanggal na mga alikabok na yan, dyan dumikit yung mga dusting. So, linisan lang yan. So, naka-fix na. Symbol na yan dito. Yan. Kunti na lang. Ayos.